ইমান তাজা করিও সকলে আর ওলি আল্লাহ দাওয়াশ কত সবাই নামাজ পড়ে হাত উঠিয়ে নেব না আমি হাত উঠিয়ে নিতে হবে জি জি একবার জোরে হাত উঠান জি জি সকলে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া গাউস খাজা ওয়া রাজা ইয়া গাউস খাজা ইয়া গাউস বাদরি বাদরি ইয়া বাদরি যে গাউস লাঙ্গতের মাদারগার হুজুর আমাদের মাদার করেছেন হুজুর আমাদের মাদার দিয়েছেন বেরাদার ইসলাম আমি মুরাদ করে গাউস নিচ্ছি না বেরাদার নামাজ রোজা ঈমান তাজা করিও সকলে আর ওলি আল্লাহ গাউস কত সবাই নামাজ পড়ে বেদাদা সবাই নামাজ পড়ে ভাই গো সবাই নামাজ পড়ে জান্নাতের চাবি কাটে জান্নাতের চাবি গানা নামাজ দিয়ে করিও বেশক সুবহানাল্লাহ ওই নজদি ভালানা সুন্নি ভয়া ভাই গো আরে তাকবীর আরে রিসালাত ইসলাম सुनने होया था कहूँगा वहाँ भी भलाना सुनने होया था कहूँगा पफरवा भलाना सुनने होया था आला हजरत का तरह सुबहानल्लाह माशाअल्लाह गौश पाक का तराना जब सुनाओ तो दीवाना आला हजरत का तराना जब सुनाओ तो दीवाना सुन के सुनने मचलता है सुबहानल्लाह मचलता रहे आला हजरत का डंका बजेगा आला हजरत का डंका बजेगा हुजूर बद्र आलम का डंका बजेगा आला हजरत के जितने भी गद्दार हैं आला हजरत के जितने भी गद्दार हैं जी बेशक हुजूर जुबैर साहिब तनहा तलवार है अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर आला हजरत के जितने भी गद्दार हैं आला हजरत के जितने भी गद्दार हैं मेरे मुफ्ती आली हुसैन नजबी तलवार है जब उनके बन के रजा के कटारे चले जब ये बन के रजा की कटारे चले जी जी बंदी की भारी चले बंदे के भारे चले इस जमाने को सुना तो सारी दुनिया को बता दो इस जमाने को सुना तो सारी दुनिया को बता दो अब तो बदरी ही सिक्का चलेगा नारे तकबीर नारे रिसालत गौसे आज़म भाईजान हुजूर बदरुल इस्लाम साहब आला हजरत का जगा बजेगा आला हजरत का दराना है देख लिया नचीला रजा खान ने या किसी का बिगाड़ा रजा खान ने बल्कि मुस्तफा से मिलाया रजा खान ने बल्कि मुस्तफा से मिलाया रजा खान ने ईमान आमल बचाया रजा खान ने आला हजरत का फैदाई आला हजरत का सदाई उनके नक्शे कदम पे चलेगा आला हजरत का जगा बजेगा आला हजरत का जगा बजेगा आला हजरत का तराना आला हजरत शेर सुनना की जब भी शेर सुनना की जब भी सवारे चले वो बंदे के सीने पे आरे चले जब ये के रजा के कटारे चले तो सांस भी दो वो बंदे के भारे चले छोटे बांग्ला 100 रुपए जी जाता पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि सलाम পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম আমরা পড়ব দরুদ ও সালাম আমরা করব উরুসে গাউসে আযাব হুজুর বদরে আলম ইশকে বসে হুজুর
বদরে কালাম স্টেজে বসে কৌশে পাকের ভাইয়ের বটন করতে চায় মালা মালা হলো শতগান আমরা পড়বো দরুদ ও সালাম আমরা পড়বো সালাত ও সালাম আমরা পড়বো দরুদ ও সালাম আমরা পড়বো সালাত ও সালাম ওয়া ইল্লাল্লাহ মাশাআল্লাহ বহুত মাশাআল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জাযাকাল্লাহ ব্রাদার ইসলাম এবার আসছেন আপনাদের সামনে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আজমির হোসাইন